Bismillahillazi ashhadana hadha al-amal jadida bala'an lana. E fuɗɗorde waajodiro ngon inde Allah o tawnuɗo en nde hitande hesere ɗo kadi kono ko tawniri en nde ko jarriba golle so tawi ɗam jokki golle moƴƴe ɓeyda ɗon si ko bonki kadi ɓeyda ɗum sikka lannata. Au nom d'Allah qui nous fait vivre cette année, cette nouvelle année pour nous mettre à l'épreuve. Istiqbaluhu bi sawbatin khalisatin alayna. No fawi en non jaɓɓorgol nde hitande hesere tuububuye laaɓuɗo loɗu moye sincérité ɗi ko ɗum ɗo woni soobe on tigi tigi ko ɗoni gonga on. L'accueillir par un mea passant bis repetita nous incombe. Agnewo pied si sen waɗen non ɗum tinna tuuben tinna koko laawoto andaki ha hande. Yani taksiru nadami alal fa'iti min al faratati murtakabati. On ɗum non tuubirten ko ɗuɗɗingol ninsugol fi zunubu feƴƴuɗo mo tewiɗen pas waɗɗen on Allah daali en accu yiɗen en accata koye ɗuɗɗin tuubugol on zunubu feƴƴuɗo mo tewiɗen pas waɗɗen. Il s'agit de maximiser le regret de toutes les bêtises préméditées. Sobenarade. Wa ma hazil adati faqat yusalul muayyanu yahsulul muayyanu ala qaradi fi sar'i iblis fi nizalil yawmi. Ko sa heɓi o jikku sifaɗo ɗo ɗuɗɗina tu ninsugol ko bonnuɗa ko desida a fillitota ko waɗugol zunubu yeru o ko heddanima e nder gurdam maɗan ko ɗum ɗon tum an o mo Allah landitoyto goto landitatake placement ko ɗum tum haajuma on huntorta ka piiridugol e seytane dallita mo ɓayhi ɗon piirude ñande wo ñande no wetiri on piiray ha niɓɓa ijanto yerero i métier reno e hoorema moɓitoɗa mon frère a bonni fi hoorema a bonni fi hoorema changement ji aduna alama wajade. C'est avec cette attitude seule que l'intéressé atteindra son objectif d'assommer Satan dans le combat quotidien. Matanatu sawbati mustanidatun bi kasrati nadami. Tuububuyema on non kelɗi wo o woni inébranlable wo o tabiti wo si tawi a ɗuɗɗini ninsugol ko feƴƴi kon say noon a mantoray woni ko feƴƴi kon haray a gaynani zunubu ma mo doɗa wullude on sa mantori on haray a jeyama minallazina ɓen zayyana lahum cheytan amalahum ɓe amalahum ɓe seytane fotinani bonkiji maɓɓe ɗi. Satan leur a chamarré leurs égos. Le débit du mea culpa dépend de l'énormisme du regret. Amu yafni wa amu yabdaw. Hitande go feƴƴi hitande go kadi hino fuɗɗade kono balote lombedide ñande o ñande na gurdam ñande go aray tawa hitande go feƴƴi kono a feƴƴidi e mayre profitu ka wuruɗa ɗo ñande go aray nouvelle an on hara tawaka ɗo. Une année finie, une année commence. Al-awamu tamurru wal a'maru tanqusu. Duuɓi ɗin goy hiɗi feƴƴude kono anditu non gurdam maɗan kadi hino ɗuytade. Les années passent et nos jours se réduisent. Fal hatfu yura'ibuna wa huwa ramin hattaf. Mayde nden hino puttini en nden non ko wañore nde wopata si hewti tun nde fiɗay on tigi o waalo ɗon. Atesse mo sila mayde nde ronkata hay e goto si nde ari tun nde naɓay on tigi. La mort nous guette elle est un tireur d'élite. Tujaha takhayurati dahar la na'aqilu wa la nakhafullah. Ɗum e wonde o aduna hino changeondirde waylo ko waɗano waɗa mo wondunoɗa maaya mo sellunoɗo nawna ɓenna o paralysie laaminoɗo follo marnoɗo perda ɗum ɗo fof ala okkorde en hakkil en ala hulde Allah. Malgré les changements de la vie, on ne calcule et ne craint Allah. Pourtant, alama silanin pelletle Allah ko hulɓiniɗo kanko tun hulɓini. Nafalul kulla illa ma amarana rabbu. Hiɗe wadde piiji ɗin fof sina ko Allah yamiri en ko ɗum ɗon hiɗen plakiɗa ɗen min ukki ka tiroir. Quel courroux divin embale ɗum ko moningol Allah tiiɗu golle kala ko
piiji ɗi fof ɓe wadde sina ko Allah yamiri en ko. On fait tout sauf les injonctions du Seigneur. Wa natrukul kulla illa ma nahana anhu. Hiɗen acci piiji ɗi fof sina ko haɗi en kon ɗin ɗon kañum e waɗay. It's dreadful, my people. Ɗum ɗon no hulɓinani en ɓay ko en nototoɓe noddandu Allah no. On abandonne tout excepté ces interdictions. Nafni amarana fi tashitil mawlana allazim nurja'u ilayhi. Hiɗen feƴƴinde gurdam meɗɗam e nder moningol Allah o pullo men mo natteteɗen ka mum mo be men hootay ka Allah abdan hara ko jiyaɗo marbutan haɓɓaɗo hara no jebbili hoore nde ɓay hari ko a kakara andoto joni si yiltiriɗa ko ɗo wonta si ɓe nattiriɗa wontira noon iɗa kuyu ne e balangaji naɓe ka suuduma kono ɗum ɗo fof yo naali wo an hiɗa gorɗi an ko marɗa ko dartoɗa ko Allah. Bravo. Wa mujazina ko Allah yoɓata en hasba amalina yeru golleji men ɗin wa ibadatuka tusaffiqul ajni hatayni duuɓi ɗin hino feƴƴude maayoɓe hino maayude dewal mangal nongal piidiri gabitingal mayde dewal mangal tigi no mayde ko en très faible ka dina très faible kala banteyagal no ɗum ɗon mo be jonmen diplôme mum diplôme ɗum ɗon kala banteya kono on est trop faible dans la dévotion ka dina ko buy won loɓuɗe won en faible en ala jaɓude no wo ko en kala bante en hette adina no arde. Nous épuisons nos jours en vexant le Seigneur, chez qui on sera déporté, qui nous auditera et nous payera selon nos actes posés. Et ta dévotion bat des ailes, mon frère. You are sorrowful brothers and sisters. Ko fu yurmuɗe ko yurmirɗen noon ko ɓay en andayi ɗe yurmi ko ɗum ɗo yurmirɗe haysi goɗɗo anda no yurmi haray mo yurmi haray on no hani wullude ɗen hani mo be piito e koyɗe oya wulla tafuyagal on ɗon ngal. Ikhwani kono yo musidɓe am ayna nuhana ayna nabahatuna konto no joni woni hakkil men ki ɓayɗen mari hakkil on to ki woni en ala préparde fiika hooteten ɗon konto finere men nde woni ɓayri en yihina en jofoɓe enen hina pati men ne en giɗen fini honto noon finere nde woni en ala calculude fi janggo men o no aywa goɗɗo himo gollude o yoɓe ko heɓi wo o funsa himo kuddi pano nangimo kuddi pano la ñalla gollude kikiɗe lanca fof hara noon ko retraite o mo andi o retraite ay joni ma kikiɗe awa enen kadi ko noon wayɗe wa gonɗo gollude te no andi retraite ay woni ɓe signalima a retraite ay woni ya moɓu bagage on a hoota ay woni tawa a darnali awa kippali ka woɗo ya ange ɓeygure man ko noon wawɗe kolibnali ibadat ko fiirewgol Allah tagirɗa ɓen e hiɗe wadde piiɗi fof sina fi ko allahu ya tagiri en kon en ala goye rewde Allah na soob na en nanga sooɓe par ce que se moƴƴini piihum gootum en bonnay temedere kadi ko ɗon on noon yamirɗo en tagi en fiye rewmo kanko himo enregistrude fof kikiɗe be kikiɗe examen mo waɗanaɗa ñallal ngal corrigete o notama paakeɗa andiɗa sikkude feƴƴi ya foy mais lorsqu'il te prendra so récupérima o frappima faabotoɗoma ala bajjo uggino haylal putoruma faminkinoɗa ko a moƴƴo ɗum ɗo yonima ahitata hamam laaka ma suninkinoto ni na sunno a sunaki hay fus par ce que sa yaltiɗo en waɗay foolo min kan sa ay bétise jiɗi mi watta a wiyata ko oustaz Hamid ni harale ko kiikala on hassane on ku woni wadde kinɗon bonki kay tu vois hiɗe yurmi ɓay en andani ɗe yurmi. Où est notre esprit? Où est notre civilité? Qui type di beleya ñawore nde ñeeroye ñeng ngaɗoye ngas nde goɗɗo no wiye udkhulil jannata la khawfun alayka wala anta tahzan nde ɓurno yeete goɗɗo wallahi ɗa haray ɗiggi ay ko zunubaji tu wonɗe wadde zunubu noon waɗɗo zunubu naata aljanna haray de a ɗaɓɓay moƴƴereji ɗuɗuɗi ko ɓe wonɗa bonade mum tooña jatta détourna hakkeji maɓɓe ɓe hettay baraji maɓɓe baraji maɗi kamɓe ɓe wallitoro say no heddanima ndaare an kadi say a naatay aljana
tu vois ɗum noon ko kuuɗe men bonɗe ɗen ɓuri ɗuɗde moƴƴe ɗen sakko wona ɗon nokkoyte ɗon ɓe ɓen ɗon hetta ɗum ɗon haa ɓe gayna on an heddoranama goɗɗum ko unira oji. Tu vois, c'est là le problème. Ko ɗon ɓennile haqqullah yuufa wa haqqul hayri la ko waɗɗa Allah ko mbosjo on man salu man sa kanko mo wawma yafanade woni kono ko waɗɗa goɗɗo ko ɓengure makko nden waccata o accata ɗawadde noon kala banteyaga ko woni a jokki tum a temarse la a muñere fee no business tant que a trichali yimɓe ɓen ko hiɗa andi an ala marsude Marseille adi Marseille ñande go mon frère ñande go tuma ɓe liiƴi baafal ngal nden ñande hara e heɓi murad ala anna zamana muqarribu kulli ba'idin ay himamana anditude wonde o taw wonɗo feƴƴude o sa'i wonɗo feƴƴude o ɓannay kala ko woɗɗi mayde nden ɓannay zama aduna ɓannay ɗum ko woni noon ɓadanade en ko mayde nden eyo ala marsude duuɓi ma ɗin no ɗuytade ndu hendu oxygéne mo Allah waɗanma ɓay kullu shay'in indahu bi miqdarin fof no dosa on oxygéne ma no ɗuytade goy paali hendu ndun no ɗuytade ɗe palanɗe ma hino ɗuytade cinte ndiyan ɗam yarata ɗam hino ɗuytade maaro ma ñamete ko ñamata kon dotation ma on goy no ɗuytade eyo ala marsude marché hewti ka marché hewti siko andede ma kirbukar bo aduna Alaji Muktar o wali ɗo fure o walotano ɓay jeunesse makko on o soobinino o waɗi jeunesse o naati kadi wa Seydina Oumar ka l'islam o soobini ɗon kadi o wakkili fide aujourd'hui imo wallina e gata tu vois ɗum ɗo noon fof waajota koye ko wigol oustage amiɗare kutbaji ɗin no juuti no weli kono no juuti mi nanagoye goɗɗo no wola kono lan andi ko ɗum buy miijoto tu vois en ala tan hay pour 1 heure de temps yontere nden ye yiidu waajodiren en hay ɗum ɗo no juutani. Et pourtant le timing attire toute chose lointaine, c'est-à-dire notre révérence. Atelonna andota ko de mayata amukoloma, no one knows tomorrow, brothers and sisters, aucun ne connaît l'avenir. Ok, wa qila ma agraba mayati fono fottani wo emba ala ko ɓadori wako arata ala ko woɗɗiri wako feƴƴi ɗum ɗa feƴƴay tugoli ɗum ɗa aray tugoli mayde men nde hinde ɓadade e ñande wo ñande mon frère ay non ala marsude marché oh que le futur est proche ioquin a manjan mayde nde woɗɗa ko arata woɗɗa wa kullu birrin nusawifuhu ka anna hasalna ala amani min al himam kala moƴƴere nde duwaɗe wadde ɓe wiide woy mi waɗoyay on tuma a inna e yeɓi garanti wonde e mayatama mayde nden ko tuma jaɓuɗe wonde ara si ari ka ɓerde ma mi waɗgol ma a yewtidi e goɗɗo mi waɗu goɗɗum yomi waɗu do dewal Allah ya oke mi waɗay on tuma. Tout est conjugué au futur chez toi, au futur, comme si c'est toi qui gères le temps. Tout est au futur, ko on tuma a taswif Ontuma. Toute posture, nous la conjuguons au futur comme si on a l'assurance de la mort. Andotako, minni, on ko prépare. Ay tu woni nde mayde aranayde joɓɓinen cawlu men kum hara drogue ala ton ko nangoyte ka douane ala ton ƴomminoɗen habboɗen nde minni on hino kirɗi ka waɗeten programme ji hara hay sa wi inchallahu haray no kirɗi par ce que an fof en anda ko wonɗen guerre en anda ko suti en hay fuy mino no gasa ɗo kam mi lannitota ko hutbe o ɗo hutbata wami maayi c'est ça ayi Allah lebbolo koye juuɗe Allah woni programme makko min on goɗɗo arno ka cordonnier jo e garankejo tawi mon waɗi paɗe woni mo soodi ɗe kese kono ko garankejo on waɗanmo talo janno ha ko ara tawa hande hara ɗen ɗon ɗuytaki hay seeɗa prix o ko prix ko wi o yoɓaymo tawi noon a jara hino ari dari wara e moɗon joni joni Jibril landi
Ajarail ene Ajarail ko ɗum ha hande kirɗum a woni ko yawɗo ka garankejo no wiya yo waɗane talon fi ha ko arata hara memmina kay noon landagi mi wara e mo joni kono gayniri wowlude hawrodira e chronométrage mi lappa e moɗon woni on kirɗa ɗum tu vois ko noon no wonde on tuma jeeru bete moƴƴere nde ukkoɗa on programme mayde nden tawama e nder ɗum kono hiɗa mari coggu biye hajji a yata wiya ko 60 millions ɗum ɗon hino ɗuuɗi mi waɗa e on tuma nda sali ɗon hiɗa wawi okkorde ɗe aliyatimaɓe musidɓe ɓiɓɓe musidɓe ma aliyatimaɓe kenguɓe mum a waɗata goɗɗo ma pota ko aduna yaha kama ɗuma ittanamo ande an koyɗa an tun haray ɗuytike allahu noon wo sayutawwaquna ma bahilu bi yawmal qiyamati wo ñande dargal ndi jawdi ndi wonɗa wiide a muñere fe ala marchude wa yaktumuna hiɓe suuɗa ɓe dulla ma on arsike ata humulamo allah okkiɓe min fadli ko ka beteyagal makko o hokkuma ndi jawdi ndi o musidɗo ma arata landoma ya wallumo dépanamo saloɗa wiya alama sinani walleteno hucciteno si oɗo sikki komin ittantamo ma bunde makko nde gara yo gaynani tu vois en tout cas woni gaynali mon frère mini ikaɓe soroyan idaɓe toyan fon ko ɗo tawɗa fon ko ɗo accata ibiri liihi be mi wonande soso kay ibiri liihi be imambiri luma bene tu as tout trouvé ici ɗon non ko lowre ma nande et tu laisseras tout ici. You met everything here and you will leave everything here, brothers and sisters. Oh, wuddu wata naɓude ka buruma ko ton tawaya hiɓe mu installam ma courant hiƴi ko hôtel wi labangi ka waloɗa ha ñande dargal ara ñaweɗa naata aljanna accuɗo mari fof wata wallu tampuɗo wata ittu sadaka zakka hino ɗuɗamma accuɗon mino goɗɗo Afrique centrale o innuno amin ɓe tawi ko 50 millions francs CFA o ittata zakka on pullo fuuta mo teli million mi waɗanta noon ɗum ɗon ngal sa mi ƴettata ɗum hakkude allah mi waɗa e dewe ɗen fof 50 millions mi ƴetta mi watta ɓen makko wi kori acce ko allah arsiki on ndi jawdi kori acce ñande goɗon andi koye gatal walayno ɗen luuɓa kame en telmil acce kori debbo on ɓuri mo iman on ñangon bimbiya hote tu es viré miɗo noddude ka agence min yeytoɓe ya nappi an a perdinay lawol o duppino wohimo ñaaƴimo seytini o yehi ka terrasse makko ɓa toon ka étage ɗum ɓortidoloke on wohimo seytini ko ɗon goɗɗo jakano falanomo warde dari ka goudron ley toon flengimo o maayi ɗon e hoore ko mi waɗanta ɗum nalla o hotide tu vois atelonna andota ko mon frère. No one knows tomorrow. What can yila fina? Wona kelɗuɗo ƴetta ko heɓata gakon yeɗa hoore ma wata accan fof ɗo fula musu mi amonaki goy yumman ko fula musu bandiraɓe an ɓen ko fula musu kono mi yetto on so o weltini fula musu on ronki e marande hoore mo ɓay fure on ɗon andi ɓe mayɓe fof ɓe hewtoya allah karagoy hiɓe habbi en ko enen naatidoyta guuwindiron yawmal asifatu ñande guuwindiron on har ustage guele ngoy mum mayɓe ɓen harayno sutti en enen kadi en sutto sa yi'oy ko fula musujo ma gerata tuma mayɗa ko gerata kon a tawa o faaletake nene goto ma hay ɓiɓɓe ma ɓen faalaɓe ma ɓen o faaletake hina haala ronegol kam way ɗum ɗon goy ɓe harminino ɗum ɗo ronetake mini ko jawdi ɓeni ko wallitire ka kasange kon ko heɓi ɗon kon ko ɗum ɓe ƴettata ɓe karolira suudu ndun ɓe labbina ndu ɓe changea baafe fof e fof ɗon hina fiyo musidɗo ma wowlu fiiɗon ko on noon marannoɗa noon goɗɗum ara détourne ko ɓuri kon a détournugoye fi ndun suudu ko on ɗon noon wonɗa acca mini ɓikkun goo wiya wano zayde si wi en hande mi hoyɗi baade ena ko a ɓikkun kata kum ayi a naddanayi men ɓe ɗo ɓe haranayi men kadi yo allah bonno fiima mum ayi joni hinayo mi hoyɗe ka galle ɗo daari ko ɓuri kon noon ndi jawdi ara mi détournu ila ñamen ton maçon jo menuisier jo addan ɗolan on matériel ma piiji goo ilan détourni ton mi hoota noon ko ɓeeɗo mi accani ɗum tu vois na añan gol goy ronoɓe ɓe kono wata añan hoore ma men
ankadi geru o bo wolle ko woni takkude juuɗe ma ɗen tampa heɓa geru wata ɗaw hoore ma accana fo ronoɓe ɓe kala ronuɗoma huutori ndin jawdi fi rewgol Allah an ala baraji ɗum no ɓay anga financano fi ɗum ha tu n'avais pas cette intention kala noon ronuɗoma huutori ndin jawdi e yeddugol Allah matiji e faayi saako e ko waɗitata no ɗon kan giɗa mari jeɓal letti tu vois wiw ala marsude mon frère Marseille nande focciɗa fure wallahi nde ñande ara e marsi kullu sawani yamdi muqarribuna ila al ajalil musamma kala seconde wonɗo feƴƴude on ɗon pu haray ɓanni en ka hunduko gaburu kala seconde wonɗo feƴƴude andu a ɓattike laakal mo habbiɗa on dele mo habbiɗa haray o ɓannima ɗon saya basite en lekki mayde ala ɗum ɗon goy en andi koye hoolo kadi noon wan holɗon andi ɗum ɗon pellet ma a yette ɗum ɗon en fo en andi koye hoolo noon kadi dargal ngal daroto ko woni dargal ngal daroto ko fuɗɗagol andi ko law d'abord ko étape par étape ko ka ɗaburu a wurnitete ɓe landoma wowla rapidement moro mara ala a yette jalloɓe wowla e arabu ka gaburu fof ko arabu wowta toon en fof a wowlay dicta ɓe winda fo jogoɗa talkuru ndu kono andi ko ɗon won dargal ma ngal goy ni sisente abada sa waɗali ɗon rapport procès verbal lumbinoyowoma perdi fenande noon ala wuya tarode fenande ala toon no lay obade goɗɗo wata fende to ay koka wurnitaɗa ɗon woni dargal ngal mon cher bi ɗon won kikin arti minima malaikaɓe ɓen ɓe aray ɓay harayɗa musede mayde nden ko faɗɗanoɗa kon tuma maƴuɗa won kare wanna kiri findine maƴa sikka ko docteur hoore hollande ɗo findinma a fi pikugol maƴa nano e ñaamo tawa ko ɓeɗo anda ɓeɗo ndara tawa jaka a hewti ilayo ɗo labban iban fi donc ta dernière résidence ndara plafond won ɗo ko pide nano ñaamo yata nano a dogata you can't escape ite borila imudima tu ne vas pas fuir maƴa wiya ayna ana kon tomi woni en Abdoulhamid huna ɗabru kallazi wusifa laka anhu fa hafilta ko ɗo o ɗabru wonnoɗa yetede fi mum welsindiɗa aduna a hewtuɗo wiya kono masta adabtu mi préparanoki lenna ɗum ala toon golle ɗen fuɗɗama ko ya sifano men ɗo biñande hajjay sadi jibinnoma ko fi on ɗum wullannoɗa ewa andi a wuuri ewa gongol ɗon mi fulloto fiɗo voilà komi détourni mi foro farani komi feni mi jipponi mi ɗawri komi añani yimɓe ɓen ko fop mi wowlay sino moƴƴi si moƴƴa lanni ko frappologie tanke Allah ko Allah haray ɓe frappudel ena hay golle Allah dando en o dandata fus ko an dandata hoorema mon frère allahumma amin ko zéro ko an aminanta hoorema ko an waɗanta hoorema fidawu jaɓete no moƴƴi no waɗugol fidawu moƴƴuɓe ɓen du'anoma ɓiɓɓe ma moƴƴuɓe ɓen surtout ɓe neeɗa l'islam ɓe du'anoma c'est très bon kono wallahi ko a bandijo bitagaɗa ha a maayi gayi ko tappitete ɓawga ko festen mon frère ko welnalngol luttituɓe ga ɗum hewtoytama toon so hari a waɗanali hoorema fida. Toute seconde qui passe nous rapproche du jour J. Woika. Akfanuna tun saju wa ansabuna tun sharu wal maharisu wal majarifu huddida. Kasangeji men ɗin no saññede ni. Ka textile usine ni ɓe saññude kasangeji men ɗin mon frère. Pide men ɗen hino seekede fewɗo ma soppe. E ganda kombo jeeyi pidal kaari gongal soppete mata ka to ara ko ngal wanto e hoore Abdoulahi. Tu vois non? Wal mahari su keri jasirɗi gaburuɗi wal majari fe pelje ɗen fof huddidat ɗum fof tafa iɗe welsindiɗo e ɗen como caman programme sur programme. Là-bas, on tisse nos linceuls, on scie les planches de nos tombes, les tabacs et les pelles pour l'enterrement sont déjà forgés. Sayate sonelade, maïdenden sonata, amo sonema, maïdenden sonata, al hat fula yutantinu, maïdenden sonata, ne kutototum ontiki.
sa préparaki ɓayde allahu addino muhammad sallallah alih sallam ko wajoma o addi karamokoɓe ko andintinama wallahi haray ko an bonnani hoorema maza na ataddu li hasi rilatil awaniyat kon no préparor ɗen fi o voyage fewdiɗo hewtuɗo kon wonɗen préparode sa ugginiki a tawi tu n'as rien fait zéro onolle ko ko bare yawante yaadu ngesa ina kan abdoulhamid min kan je n'ai rien fait min o milla meji kon to mi woni ha duuɓi nogay no perdiri lanɗi mi rewali allah je vous l'assure ɗum ɗo noon ko rien je n'ai rien fait ɗin ɗo miɗo miji hon to mi wonno je n'ai rien fait mi fokkiti noon laakara komin no woni o wajade tu vois c'est que mi miijoto ha mi faale fappitude jokka ɗate ɗen billahi mi doga mi ha mi maayoya tellement ko mi andi la mari probléme min no mi ala wolandegol fi wongol waali ko min mi bonki ankin c'est formidable min on 20 ans je n'ai rien fait hay fus mi waɗali dewal allah fus miɗo wango tum miɗo lappa suppuru kadu suppita o hewti noon kam yaha hewti mon frère koko hewti illam yo faajil yawma faaja fi kadi mande sinde juhaali hande tunde juhaaja komi fokkituɗo min on 20 ans je n'ai rien fait billahi 20 ans je n'ai rien fait rien sini calcule ɗin ɗon kon ko zéro mi fokkiti noon nde yonde honno mi uddirta nde tu vois ko onon yawantede onon ɓe moƴƴuɓe dogoɓe ukko e jumpe yana e motoji e otoje yiɗon sunna carburant ara heɗi ndikka onon min koni hassanejo vrai hassane ko min wallahi la miiji kami tawa e allah ñande o sorti wonki anki billahi wallahi. Qu'est-ce qu'on prépare pour cet imminent voyage? Ma annal kayis man farra min annaharil mukaymani. Ko woni le do mayɗo marɗo hakkil ko so tawi diidere moɗo no ton o dogane enen noon en tawa diidere moɗo nden hino ton ukkoɗen ton c'est que en tawa ɗeɗo golle ko golle cheytane ukkoɗen e majje en tefata si Allah no yiɗi e si o yiɗa deggeya. Et pourtant le réfléchi est celui qui fuit le fleuve qui regorge des caïmans. Dunia dimo manene aduna faljina itaga aduna aina itaga odi. Koro wada a ok mi tuboye mi de o momi nyame ni da o andani mi jonni to yen mi wada mi feni hore kalijo mi nafinginike mi jonni to yen mi reglo yen honde tuma mon frère mata hatta mata ila mata kwa honde tuma conjugata no awado yai est-ce que da andi si tabi a gayna mi jade hara yida wuri faltakun abratuka ala faiti muhayyijata khashiyatika rabbika wa qalaqika amma yakunu masiruka ba'da ma ajabta da'wata rabbika wa saqafta bil ansabi wo koko yahata wulla maydo yo taw dum on ko muynitata kulol ma Allah ngol muynita ande ko honto tawoyta Allah nyande notiɗamo plafonirɗa pide ɗen wata wullu goɗɗo ni tunde fi ko kanko ma wullu hoorema yo taw ɗum muynite mayde goɗɗo nde muynitima ko huluɗa jooma ma kon muyniti ko mapiɗaka tawoya Allah nyande notiɗamo nyande plafonirɗa pide ɗen ta wullu goɗɗo ni koye jofoyagal on ɗa wullu hoorema woni ko gonɗi yaltoji woni ka ɓerde yo taw ko hoore ma on ɗa wulde ko mayde makko nde muynituma ko andi jakka kadi ko a yahowo a préparaki. Que tes larmes au décès soient celles qui irritent ta crainte de ton Seigneur et ton inquiétude. Qu'est-ce qui sera ton devenir après que tu as répondu à l'appel de ton Créateur et que tu as plafonné ta dernière demeure par les planches de ta tombe? Ni alate bo wodi bo tumanada ra ngaburu wallahi ada bitata logement go on yonete ndun suudu ndum fo nadete den e mundu yona e billahi ndu yona e darul kulti l'éternel oro kalutata don wallahi do yonete awajama a jabani hida jokki woda kat kurtu a werti wotuma hebuda zunubu ko nadama yite on kaburu me yona e mon frère aytuma kadi buma a o kasange tenu la karam
ay la faut qu'il y ait un voyage de non-retour rin la tum bila iyabi na yaw de ka artata ko be a tenu keso tuma buma da dum don haɓɓa wallahi haray muradu ali mawnintino anyana rereɗa ñama haram waɗa piidi ko Allah añi kon fu ɓay ko ɗum jokkuɗe jokken ɗum tum wela ye ɗeba fa intihaɗo alayka wa masiruka biyadika démarcation tuubugol ma ngol koye juuɗe ma woni battane maɗen koye sookeje ma woni siɗa faala naata yiite siɗa faala naada hoore ma aljan ɓay Allah toñata wama rabbuka bizallami lil abid boss joma on toñata patron toñata boydijo mum on ko a jiya kun Allah o toñatama o innima o addanima Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woni o ko waajoma ɗo c'est un avertisseur o ye ko arde on arata ndaari d'abord no fuɗɗori moƴƴagol e ma o tagi adama taw malaka ɓe a tagatano o ko bandijo onni inni min mala talamuna koko ganda kon alam mi andi j'ai un programme personnel mi tagay o jibinoya ha o jibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko on wa mi wodinirani hoore an sabu Muhammadu mi wonani Allah on non ko fi ko intervena na mofte makko de tay non ko enen de jeeya de mofte ina e Shita jeeade na e Musa na e Haruna na Daoud hebude on chance bi den mo di vraiment aden no ittugol zakkangol ɗon mi ƴettali tu vois ma modi ma woni mawɗo ɓoyliɗo woni suka ɓoyɗo non min vraiment oɗa debbo oɗa mefum kumme wowodiri mi wawata pertade ko a tertoto que Dieu va te récupérer à terre. Parce que là, les gars, bon, ben, nos gars, qui dit, bon, je m'excuse fort, ben, fou, c'est un bon forme. Bon, ben, nos gars, ben, nos gars, il y a aussi, men, ka goddo, jatta, terre, fi, moko, ba, fi, yimo, otaw, goddo, taw, dimo, e bengu, mako, moko, ba, nous, a de l'idée, ne, bungi, ka, adnado. Tu vois, ben, John, non, parcelle hikkondirɗo yan ɗo on ko ya jonnanmo mi fanka wandi ɗum ko joni waɗete mi moƴƴino e kadi dari sina ɗum mi wirti ɗum noon hay menen min andi o andi fay mo wirtike surtout ustadami si andi goɗɗum min yalaji farba tulaje ay fayda ko gotungo e catégorie komi andi wo ko waɗete ɗum kottuba ndeyya mi sumu notto ka quartier komi nanni wo mi wirla mi toñi yimɓe ɓe mon frère a on non passé no hendora noon pelletti noon 150 millions heɓata ayi ayni a tertota ko mef ɗon kono a tertinta kaydiji si Allah jaɓi enni mi haɓɓete ɗo ay ko a bonɗo a yeehi a firtay o dumɗimo ɗon ha kaydiji ɗi régula ari o himɗi kaydi o dampimo boɓi woni yam tifa mo fewali tum haray fi makko boni aduna e laaka wode ɓe a ɗiɓɓu nutwata hande menen noon ɓe gandi minen ɗuɗa haalay tifa la démarcation t'incombe et ton devenir est dans tes membres supérieurs ala korosi sisende jani sayas yese watta yilade e hoore ma ɗo e mayde nden foludema ɓay nden ɗo mayde no doubt in it sika taro sikke ma kuyi ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم